Syariat nikah parauna tarekat panikah lautanna. Syariat nikah parauna tarekat panikah lautanna. Itu lop kajalan-jalan lop itu los bosan. Anak pemain beberezeki ngani ga karena wali songo menikah debu uruh no sira kabeh wong kang urip angin dunyo umpamane wong lalana nora urung pasti mulai. Ketika ulang ngajalan kio di nengetunya, tahu apa nanti bina kapi orang sodi nengetunya. Kau leni ka berezeki dek kau orang aja lah, aja lah. Tantona tak kira abid bakal paleman. Ya punya mana jalanan. Pastena deki bakal paleman. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wal malaikatil muqarrabin والشهداء والصالحين والعلماء المجتهدين والعارفين والعاملين والمرشدين. ثم الفاتحة خصوصا إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها وبحرها وبحرها وخصوصا إلى أولياء الله في قريتنا Pangnoros وإلى أولياء الله في قريتنا Sakacamatan Talamu وإلى روح المرحوم Kiai Haji Ismail bin Kiai Nisab bin Kiai Sarihan bin Kiai Suri وأصولهم وفروعهم وقرابتهم wa dzurriyyatihim wa ahli baitihim ajma'in. Sumal Fatihah khususan ila sultani auliya Syekh Abdul Qadir Jailani sahibul karamati fid dunya wad dunya wal akhirah. Syai'ul lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sumal Fatihah khususan ila ruhi almarhumah Samaiyah binti Adam wa ila almarhumah Juhriyah binti Adam wa ila almarhum Mahram bin Angin wa ila almarhum Bimas wa ila almarhumah Bimas binti Kamsiyah wa ila almarhum Ahmad Dhani bin Hananawi wa ila almarhum Adam bin Haji Nursalam wa ila almarhum Rasuk bin Masurah wa ila almarhumah Nayah binti Mutramin wa ila almarhum Sahid bin Adam wa ila almarhum Mutramin bin Adam wa ila almarhum Asun bin Mutramin wa ila almarhumah Nursiyam binti Mahran wa ila almarhumah Saki binti Hatim wa ila almarhum
Tohari bin Syahid wa ila al-marhum Punawi bin Syahid wa ila al-marhum Sutahar bin Adam wa usulihim wa furuihim wa qarabatihim wa dzurriyyatihim wa ahli baitihim ajma'in. Ghafarallahu lahum dunubahum bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sayyul lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillahil qaili fi kitabihil azizil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hafidhu 'alas sholawati was sholatil wusta. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadatan tunji qailaha min yaumis sihab. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, as-sholatu mi'rajul mu'minin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para masyayikh, para kiai, para ustad, kasatejeepon tanpa terkecuali sesangat beten kaula amol jeki. Tokoh agama, tokoh masyarakat, kong langkong Pak Kalebun Tisa Pangloros nggih. Keporana, masuk keporana, Pangloros kampung. Oh, Tisa Pak Kalebun Tisa Keporana sesangat beten kaula amol jeki. Juga tak lupa tuan rumah Pak Haji Salim Sanak Karabeh Eka Dinto sesangat beten kaulah juga amol jeki. Hadirin sepuh sarengan anom, baik dari kompolan Jami'iyah Hakikatul Insan juga sareng Jami'iyah Sholawatan Tibbil Qulub iki. Kasatejaepon tanpa terkecuali sesangat beten kaula amol jeki. Ngiring pertama-tama sambung ateh deka Allah, pamanyitong ateh deka Allah, panyabis ateh deka Allah subhanahu wa ta'ala. Guna kaangkui ngatorakna pamuji sareng panyukur bitalafut alhamdulillahi rabbil alamin. Sholawat sarengan salam nyireng curah limpahkan mungku haribaan junjungan kita Sri Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik Kanjeng Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasim bin Abdi Manab, selahir neng Mekah, sesete neng Madinah, toreh nika jugan sholawati. Nanging toreh cek lopa deka Muhammad setan pabin
yakni Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga toreh solawati. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Hadirin sepuh sarangan anom sesangat boten kaula amol jeki. Alhamdulillah detik malam samangken boten kaula sareng panjenengan sateja salaki eka takdir bi Allah kaangkui bermujalazah kaangkui bermuwajjahah neng eka dinto tempat kaleresan neng eka longkuan epon Pak Haji Salim sekak dima dalam rangka senomor situng niatan kaangkui silaturahim sekaping dua ngamre barokana majelis taklim, ngamre barokana pengajian, ngamreh barokana ilmu, juga ngamreh barokana guru-guru kita semua sia sampung asanat asandar ilmuna dak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tining sekaping telok yang kika dinto kaangkui di ngodiin deka ilmu epon Allah sekak dima seampon ekau ningi bibeten kaula sareng panjenengan beri molana dadi samangken niatan kaangkui di ngodiin sopaja ate seken nomor situng seken dalam iman sekaping dua ate seken kaangkui mentauhidkan diri deka Allah subhanahu wa ta'ala. Pramilah dari kepanika alhamdulillah karena umur karena kesehatan tur kesempatan salaki eka takdir bi Allah subhanahu wa ta'ala. Montapalang manabi beda majelis taklim akatiyah panika kadang aroma samales kadang aroma samumus kadang beda alangan mendadak ben lain-lain. Maka dari kepanika saya takdir bi Allah tore babenya akalangkong deka Allah subhanahu wa ta'ala. Kalaben kalangkonga tore terus ate sampun deka Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin sepuh sarengan anom sesangat beten kaula amol jeki. Pengajian Kak Dinto khususnya deka tantaretan lebele solawatan tibil kulub nikalah kabedeena jemaah hakikatul insan sekak dima rutinan saben setengah bulan sekalian saben malam Sabtu nikalah kabedeena tadak lain beten kaula sasarengan kangkui di ngodiin ate sebiasana ate peteng moletera sebiasana ate buta bisa melak sebiasana ate kotor nika bisa bersih kalaben apol kompol cara panikah. Maka deka tantaretan solawat tibil kulub manabi beda tantaretan sederi hakikatul insan beda kacang kolangan teti nyona saporah setada batas epon kong langkong beten kaula pribadi dekik saelana beda saing ke beda totor besar sekasar sebelum epon nyona saporah setada batas epon. Hadirin para rabu sepuh sarengan anom sesangat beten kaula amul jeki. Tining papangkian detik malam samangken
bedi iawali kalaban salah setong hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seepon as-sholatu mi'rajul mukminin. Dining salat nika tempat mi'raj orang seberiman. Nika anabah huteng kaula bahas tentang nikah karena nikah ada sangkut pautnya sareng asma kompolan hakikatul insan juga sareng kompolan solawatan tibil kulub milana bahas tentang sholat nikah bibatin kaula karena beda sangkut pautnya pasera oning kalaben sabab apel kumpulah detik malam samangken saingkeh tantaretan sholawatan setibil kulub nikah saling agabung saling dadi ataretan sareng tantaretan se hakikatul insan. Samoga amin Allahumma amin. Abeli boleh deka hadis segi buruh bahwa sholat panika tempat mi'raj orang seberiman. Napa artena mi'raj? Artena mi'raj nika nyabis otabena ngadep. Pertanyaan beden kaula tantaretan sehakikatul insan otabo epon setibil kulub napa ampon amit roj enalekana asolat punten gigi sepenting asolat ngadeg rukuk sujud longku kan jaraninya engki pangapora montawalang kun eka kebay rutinitas kun tidak bon masjid se fokus kan toh nengi masjid apa asmana masjid apa nih An-Nur terak lampu-lampuna teh terak luar biasa megah tidak beda adan Allahu Akbar ngabon berbondong-bondong orang pangloros sega dinto pon abondong-bondong entar ke masjid nanging sayang seribu sayang kun eka kebay rutinitas tak oning kenapa maksud tujuannya kita sholat engki songkuna sholat ini ke tempat amik rojida ke Allah ben tempat juga tibil kulub juga nyita ada ke hakikatul insan. Napa artinya tibil kulub? Penyembuhan ate otabana obatnya ate. Sehingga beda adan kalau entar ke masjid, ongke ke masjid, masuk ke dalam masjid, ibadah si aropa sholat, sopaja ate nika beres juga sehingga tak dekah hakikatul insan ropana kaangkui maberes deka ate seka dima ate seka jale sema betal deka amal bekte tore sami-sami torai beng sebeng kaula pun engki napaan ket panyakit de ate seka jale sema betal ka amal bekte nomor situ dengki nomor 2 aleman nomor telok sum'ah kepengen terkenal nomor 4 sombong nomor 5 hubul jahi
otabana gila hormat. Se nomor 6 hubbud dunya, gila kadunya. Se nomor 7 al gadabu, otabana pemarah. Nikah dulu. Jadi tujuannya kaula asolat, nikah tempat dia asolat kaula tempat amik roj dega Allah. Kangkui napa? Kangkui maberes ate dari ket penyakit de ate sekacale sema betal de kamal bekte. Ini guys tona. Nomor situng dengki. Berarti kaula manabi asolat ki bada dengki dalam ate, maka solat kaula kita taketak deka as-solatu mi'rajul mukminin. Napa artinya dengki ki dengan kadunyana ore. Nomor 2 ar-riya'u. Napa ar-riya'u? Aleman. Jadi berarti kaula merang adan, kaula ka masjid tapi tero ya lemah tatanggana, tero ya lemah takmir masjid, tero ya lemah berenga, tero ya lemah matwana, tero ya lemah keluargana rajina. Jadi berarti kaula bektona beri-berina asolat kita tacetak deka as-solatu mi'rajul mukminin. Nomor 3 sum'ah, kepengen terkenal. Nah, nika kaula nika saya japok. Kaula. Mun sekila nggih kaula panjenengan saya masalah dengki, masalah aleman, nika ten kaula sareng panjenengan. Mana bi sum'ah nika biasane kan di kaula. Cema-cema kaula. Sum'ah, kepengen terkenal, coba pengen terkenal, nang etalango pengen terkenal. Nika termasuk kaget penyakit de ate sekacale sema betal de kamal bekte. Nomor 4 sombong. Nah ini kan nyalah anjing Nabi sombong. Napa artinya sombong? Makna daripada sombong meninggikan dirinya sendiri, merendahkan orang lain. Ini kan sombong. Jadi aninggiaki abekna arendeaki orang lain. Nah boleh ngoda katia gaula, mentang-mentang gaula tokang acerama, mentang-mentang gaula menyampaikan panjenengan seteja abenyan saya sepo pas debodo napuh mon jemaah ya ki apenteran kok lober gaula nih. Berarti nih kan gaula sombong. Baik sabili ke para rabu, meskipun gaula muda tak wajib panjenengan meskipun saya sepuan. Nika sombong tak wajib. Apa sebab? Gisi purun definisinya meninggikan abekna arendaki orang lain. Baik sesepuan, nama boleh kan sesepuan. Maka saya ngudaan pun nika tak bilang sombong. Contoh misalkan tuh apa ya anak-anak muda tak kira tahu apa kiatawan sengkok. Nah nika pun masuk ke sombong. Nikah torana orang sombong. Ben sombong juga aleman kepengen terkenal tinggi nikah benih lakona raga tapi lakona ate. Nomor 5 hubbul jahi, gila keagungan, gila hormat, gila kapangkat, gila kajejuluk. Nikah masuk kah hubbul jahi otabana gila hormat. Diandik na wasera, diandik na kaula, diandik na tokang-tokang hadina tahlil. Nah, ini kan dik na nika. Kadang pada na kaula montak cabisi kelu, tak hadir. Kadang manabi tak kirim, tak datang ahadi tahlil. Kadang manabi tak bagian. Nah, artinya beda kiaji 2. Saya situ ngasih saya bateti panalken na tahlil nih kuburan mayit panalken mayit tining kiaji sip B nih kata bateti nal
nalken do bodona bos tak tahlil teka tahlil mah jauh-jauh tak mas emak kami. Nah, ini kan yang mana hubul jahi, gila keagungan atau benar gila hormat. Jadi kenikah sekotunah kalau bahelang. Nomor 6 hubud dunia, gila katunya. Nah nikah sebanyak salah paham. Eka sangku engak karaton tompok naga dia Pak Haji Salim cara nikah. Eka sangku ni Pak Haji Salim gila katunya. Padahal orang seekocak gila katunya nikah tak tandai kalaban banyak tunyana. Nah, ini kan perlu dipahami nih kan. Orang saya kocak gila katunya benih karena banyak toko di Jakarta. Orang saya kocak gila katunya benih karena banyak mobil benih. Saya kocak orang gila katunya ni katunya kalinalen ya telang. Ebitong bu engkok mareria engkok mentuku bodoh boleh begian engkok melihat mobil mari joria engkok maria mareria nggak ria mareria nggak ria kenreken malolo ya tenak nah keruanya mana gila katunya tiga dulu tiga kalau dekik muka pertanyaan mana bibada korang lengkap tak eka paham kalau dekik muka tanya jawab milana niga sebagai pengantar milana lengkap bigaula karena kaulah setiap kompolan jarawan nikah pasti nama beda tanya jawab. Nah, jadi saya maksud kalaben gila katunya nikah benih karena ayolati kalaben banyak na harta. Contohnya kiai, akadia Nabi Sulaiman, ini kan Nabi pon. Nabi Sulaiman sokin dan bahkan karaton duaan ebadati setau. Kedua narajina yakni Ratu Balkis. Ini ebadati situ karaton duaan. Sokin Nabi Sulaiman. Napa gini kayak kocak gila katunya? Tahu saka Nabi Sulaiman karatona beli yakni Syekh Abdul Qadir Jailani. Nika curona banyak Syekh Abdul Qadir Jailani. Soki nika Syekh Abdul Qadir Jailani. Nanging terkenal zuhud. Napa zuhud? Tak pati condong ke akhirat tapi tak pati condong ke dunia tapi condong ke akhirat. Nika zuhud. Sedangkan Syekh Abdul Qadir Jailani nika terkenal kezuhudannya. Nanging anapa? Napa gini kayak kocak gila katunya? Padahal beli punten tak gila katunya. Milana saya maksud gila orang saya kocak gila katunya nika benih karena banyak hartana nanging dunya selalu sabek kadelum ate artinya selalu eken reken otabena ekain alen nika nyamana gila katunya. Terakhir al-gadabu pemarah nika juga banyak ate. Napa pemarah nika kun etalek teki kalaben selalu apa gelan huntan amarah. Napa amarah? Dining amarah nika tadek lain selalu keinginan nika selalu ngajak dek kakak cubaan nika nyamana golai capok penyakit amarah. Misalkan kaula kakama misalkan aku boleh kamaksiatan misalkan nika kaula berarti pun capok penyakit amarah nika. Jadi amarah tak gune tandai kalaban selalu pegelan nanging kaula tarik lako kakak cubaan keinginan pangatero kakak cubaan nika berarti kaula capok penyakit amarah nika gitu. Jadi sebebet tok buru kodunah kola buang gen sakone otabena ngurangi lekak gen sakone sebebet tok buru karena nikah ngakan dek kekalakuan bagus sebeten kola sarang panjenengan. Ada apabila panjenengan
ma'adebu minta ame roj kiai bektona sholat mungkin muntawalang sholat nika kun eka gebei aktivitas yang penting pon ajo gobokto tila adon nika jeng adaan ban pokoknya ngadeg rokok sujud loh nanging tak tacetak deka as-sholatu mi'rajul mukminin tining mi'raj nika berjumpa nyabis deka Allah subhanahu wa ta'ala nika si bekal bahas bi kaula katina paropana seta cetak nyabis bektona as-sholat deka Allah subhanahu wa ta'ala nika kedua setuju tapi tinggi mulanya nih kan lalakon resa arena mana kita bahas kan repot nih kan tinggi kita oning mipon ailing orang ganjil tak setuju Allahumma sholli ala Muhammad kaulah dari ceng mancingnya nih kakotuna kalau pun amik rojida ke Allah dari cing mancingnya kita atakbir kita takbiratul ihram berengaki kalau berniat nih kalau pun ami roj ketika waktu na sholat dari ngadeg dari cing mancing ngadeg kabara sampai salam nih kalau kotuna pun ami roj tak usah ngantos bektona tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah tak usah ngantos kasa sebenarnya tempatnya mi'rajja bektona asolat ana apa sabab bektona Rasulullah nika mi'raj ngadeg deka Allah tanya aki bi Allah kanjeng Nabi tanya aki bi Allah Muhammad dalam ya Allah bakna satya nyabis kasengko ngadep dah kasengko pak apa Arya Muhammad monting nyabis ada tontonan aleon bakna Arya kasengko nyabis kasengko bakna aleon le apa Muhammad ya insya Allah buktona mi'raj ni buktona kimpangkin bi Allah subhanahu wa ta'ala sempat kancing Nabi eki iya matek nangenang kancing Nabi eki iya maka ke dia kaparengan juga dari Allah jawaban at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah ya Allah abdina nyabis de keajunan abdina tak oleh panpunapan ya Allah kaberokahan kaberkatan kasalamatan kabagusan nika keduan epon ajunan ya Allah abdina tak andik panponapan ya Allah kaberokahan abdina tak keduan kasalamatan abdina tak keduan kabagusan ebektuana abdina cara panika ngadep dak kajunan tempona ibadah dak kajunan abdina tak keduan kabagusan maka ya toraki ya dak kajunan ya Allah karena nikah keduan epon ajunan ya Allah kabarokahan kasalamatan kabagusan nikah keduan epon ajunan ya Allah maka jawab bi Allah assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh nika jawabanna Allah dekat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya banamun cara jeria Nabi napa artena Nabi nika pembawa berita
gaib. Nika artinya nabi pembawa berita gaib. Ia mun cara jaria bakna Muhammad nabi nasengko kabarokahan kasalamatan ben kabagusan Arya etolaya kabak Nabi sengko Muhammad bagia kabak Nabi sengko Muhammad nikah debuna Allah dek kancing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kancing Nabi eke dia tak cerek torjukan emba dek kaum mata, maka kancing Nabi ke dia mator boleh dek Allah. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Engki cara kepanika ya Allah kabarokahan kasalamatan tor kabagusan jakun parengaki dek ka abdina ya Allah nanging juga parengaki dek ka orang-orang sesok sesoleh yakni dek ka umat dek abdina ya Allah nikah debuna kancing Nabi dek ka Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bektona budabuan cara kepanika yolati esakse sarang malaikat, maka malaikat eki iya asahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Manabi kaula asahadat bektona asolat nika berarti ngereng deka lampana para malaikat. Napa kau lebek tona asolat ege dia ungkunung kubudabuan nyaragani kabi Allah. Karena as-solatu munajatur Rabbi, tining solat nika tempat berkomunikasi dengan Allah. Napa kau lebek tona asolat sudah berkomunikasi dengan Allah? Akat dia segi buru manabi kaula ege dia maos at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Apakah dia kaula kabarokahan kasalamatan kabagusan pun nyator rakyongku dak Allah pasraki dak Allah. Manabi kaula tak ngagani kan berarti kaula ki ngako. Berarti tak sampung kaula gede dak Allah. Berarti kabarokahan kasalamatan ben kabagusan ki yakoh batin kaula sareng panjenengan. Padahal bektona salat kita kudu bektona mireng adzan hayya 'alas shalah. Sehingga saiki talangu ayo mari kita salat, ayo kapi abojang japon seorang adzan. Napa jawabanna batin kaula sareng panjenengan? La haula wala quwata illa billah. Abdina tandi daya ben kekuatan kajabana nikah keduan epon Allah. Kajabana nikah keduan Allah. Tapi kalau ke dia pun mabeli. Nanging anapa kalau bektona salat minta mabeli dia ke Allah. Minta mi'raj dia ke Allah. Anapa sabab? Nomor situng bisa korang oning ka ilmu na nikah gunana ciacian cara menikah lanjut ya lanjut nanging beda syarat sejarah kalau tak bisa mi'raj ka Allah tanpa kau ngiring ka syarat ini ya. Nomor situng syarat buru bisa kau mi'raj ka Allah asal nomor situng kalau kudu oning dek Allah nikah gunana pas akhir zaman ngaji ilmu hakikat sareng makrifat. Ketika ulah ngaji ilmu hakikat sareng makrifat benih kanggo sakte. Ngaji hakikat makrifat benih yang kuya napa-napa. Nanging yang kuya bektona kita ibadah dekat Allah subhanahu wa ta'ala. Orang ngaji hakikat benih mata datunya
orang ngaji hakikat marifat beni atingkala dekatunya nanging berema kalau ngajalan lagi odi nang etunya orang sepon kedua toko. Nah berema sekira ngelola toko nah nanging ke dia sertai kalaban ilmu hakikat sareng marifat sehingga sempurna. Polana kadang sabagian sakoni orang ngaji hakikat marifat pas dobodona adina kadunya kadang kon sosok andi toko misalkan pun tak yurus lah engkau setia lah ngaji hakikat marifat lah jual lebih engkau toko nengi Jakarta beda kadang cara gini kawanana anak apa sabab karena salah paham. Eka sangku ni ngaji hakikat marifat, eka sangku meleng kayak temu karuan. Padahal kalau ngaji hakikat marifat, ngaji hakikat molekula oning kajelen nau dia dunia kanyatana. Tini ngaji marifat supaya kalau oning kapangiran nikah kau. Betul nak kau lagi dia solat, kan nyabis kalau ada Allah. Mana bi kalau tak oning dak ke Allah? Kok bisa kalau nyabis? Contoh gila pun. Kaulah sareng jemaah Haji Kotul Insan, Pak Ami, sareng Mas Ipul gila. Tak oning kacompokna Pak Haji Salim. Katereun naga sasar gila buatannya masuk kacompokna orang kan jadi dejeun tepai. Kan jadi disasa aja iya dejaan pola nabenya sepeda motor ya kasangku badah kompolan gegeralap anak apa sabab karena takkan tak oning kasih cabisena ini kegunaan kalau ngaji marifat mulai bektona sholat kalau tepak pangadeba ke dia deka Allah Milana syarat nomor situng kalau asolat menterota ceta mi'raj nomor situng kalau kau kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nika parlo tangan neongku dining orang ngaji makrifat dining makrifat nika beni lakona jasad taretan. Saya maksud kalau beni lakona jasad pangapora beni lakona mata kepala, beni lakona kopeng, beni lakona elong, beni lakona lesan, beni lakona tanang, beni lakona soko. Nanging al makrifatu fi'lus sirri. Tining makrifat nika lakona sir, atau benar lakona rahasia, atau benar lakona rasa. Nika papeda karena kau lagi di bodempak beten jasad ate roh rasa urusan jasad yang cibadana dengan ilmu syariat urusan ate segala ketanya kita ate segajale sama betal kamal fakte karena urusan ilmu tarekat mana bisa kiburu kalau cara nanya depa gerada ke Allah nya bisa ke Allah kera lakona hake bedena dengan ilmu hakikat mulai tepak kasih ya debi mulai tepak kasih cabisi ya nida ke Allah nah nikah ilmu na beda dengan makrifat melan atore manabi akhir zaman misalkan beda pangkurun ngaji hakikat makrifat pas dia beda na tinggal dekat dunia na apa se ampun sama kenekan di sambian cek masuk nomor situ nomor 2 mun beda panggurun sema bedai dekat persyaratan ambu cek norok misalkan bona mun ngaji hakikat makrifat kasengko bona kotuna major PC sekian bona kotungi bolabun kotungi bocorum
kodungi beras misalkan nih ya. Jatoro gara benih panggurun. Artinya benih panggurun hakikat ben makrifat. Tikel kau lama tempo. Tanah benar. Kau tekak ngode tikel kau lama tempo. Oning ben kau loreng gambar. Kau loreng pabrasan. Bada pom bensin pabrasan. Temora gasa bada pintu gerbang. Temora pom pabrasan kasak pada pintu gerbang. Kadojo kan, kadojo mangki gasak pas bengkoting tingkat. Atanya ke dia kan, minta compok nama Ci Taufik. Ya, benih compok naga ulo. Tapi compok nama Ci Taufik. Compok naga lagi ini. Terus kita aja. Atanya ke dia, langker nurus sarehan. Otabene langker kau natanya. Membeda pangkurun setak narema kalau motor cara jadi guru membeda pangkurun se ngangkui persyaratan ini itu seni benih tapi urusan ngajaga dek hakikat marefat mana bi pangkurun gani ka urusan misalkan kakak teguan kita nor urusan kau lenten kalau tak ngocak kau ring kenika kapang kurun kenika nanging saya kocak kau lenika pangkurun saya ngajak kesampian ngaji hakikat marifat nanging beda persyaratan nanging mana bika keteguan kita oh ning bola ning saya cerita kau lah pangkurun saya muka ilmu hakikat ben marifat mun beda secara kenika jak torok kenika benih pangkurun ya cola dalil yasin siapa rengoning ittabi'u man la yas'alukum ajraw wa hum muhtadun. Noro abana deka orang setak minta persyaratan apa-apa karena jeria orang separengi petotu bener tetimun ki minta persyaratan uang pangkal ben sama kemah kenika nyamana orang tak timpon karena banyak masukan ngatin gaula sampai gaula tegur bi kanca gaula akadia tareta nanging almarhum kan ada bukan gaula sampeyan nih kak mik muda-muda gilu apa nama muda bong kijak nabi kasak nikah bodoh nikah na wah benih pangkurun kan nikah tikel kolon roa Al-Quran tining ning yasin ada bu ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun noroa ada ka orang seta minta persyaratan apa-apa karena dirialah orang saya beri petotu saya bener bi sengkok ya insyaallah nikah berarti mungkin pada syarat ini itu wampon karena apa nih karena akhir zaman setelah akhir zaman nggak nikah kadang monta palang taceklek dalam urusan katunyaan seret pas debodana tambah etepo wampon nisar tiap beli boleh mana bih kaulah cetlakar bener ngaku orang Islam menjut beten kaula sareng panjenengan bener-bener asolata nyona tolong kenale gelu pangeran nah kaula wi panjenengan karena syarat pertama gini ketika sholat kan rukunnya Islam saya nomor 2 saya nomor situ napa syahadat bahkan beda 2 syahadat nih artinya syahadat nikah persaksian otabana nyaksein tining syahadat bagi 2 syahadat tauhid sareng syahadat rasul berarti kaula kotuna anyakse Allah ben anyakse Rasulullah mana bi kaula cetlakar orang Islam lestari syahadat bilana kaula anyakse Allah ben bilana kaula anyakse Rasulullah berkaji nom larang nih kan beraci ongku nih kan pak kenal ongku dengan Allah benda ke Rasulullah enggak gila
Saya kocak kenal nika benih dari mata kepala, benih dari anggota jasad. Nanging dari ate saya paling dalam, yakni ate sir. Otabana ras lakonan nikah saya nggak bersaksian. Lakonan ngadep napa kiai? Lakonan ngadep nikah roh. Lakonan enggak kiai? Nggih ate. Lakonan sembah bekte ngadek rokok sujud longku. Nggih lakonan aja jasad palain nikah. Bila kau nyaksee, berarti kalau muntah nyaksee berarti kan kita Islam. Ini kalau didedek pun Islam indanas, kafir indallah. Islam beraka manusia, tapi dek Allah kafir. Napa artinya kafir? Al kufru, artinya peteng mata ate. Otabana buta mata ate. Jadi kau nika sepon Islam, nika saya kocak kau lagi buru kafir indallah, bernilai jubas kafir elorana Islam tidak, tetap kita keislaman. Nah, cuman kau lagi dari Allah, tacat mata ate petang nika. Bernilai jubas keluar dari Islam, tan saya maksud kau nika gitu. Ini tak bahas, berarti engkau orang Kristen, ini tak berian, tetap Islam, cuman tak dari Allah, ini kayak buta mata ate dia ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukti lagi ya parlo nama rifat dia ke Allah. Bukti lagi ya. Allah firman nika, cetar ajeng nika. Allah firman di dalam Al-Quran. Wa man kana fi hatihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Makna maturana lah sapa boy la orangnya mun mata atena ya selama dia tunya tak kenal dengan Allah, buta mata atena dengan Allah selama di neng etunya, maka jira neng akhirat tambah buta. Tidaklah buta mata atena orang jaria artinya tak kenal dengan Allah, wa adallus sabilah, maka jiralah orang sesesat jalan. Karena kau nikah dari Allah tantona abelia deka Allah. Mentah oni deka Allah berumah tak bisa kalau balik mah beberatan Paji Salim keduan compok nengi kadinto nanging ngacolonan abid selain ngacolonan abid sepale mana ganja nikah posan tak oni bisa apa leman tak bisa cukup lupa sepale mana kacompok naga dinto lop kajolen-jolen na lop itu los bosan anapa mai beberteki ngani ga karena wali songo menikah debu uruh no sira kabeh wong kang urip angin dunyo umpamane wong lalana nora urung pasti mule ketika ulang ajalana kiodi nang etunya tahu apa nanti bina kapi orang sadi nang etunya kau leni ka ebereteki dek kau orang ajalah tantona tak kira abid bakal paleman ya punya mana jalanan pastena deki bakal paleman. Napa dalil mana nabi kaula niga kiai kaula rohani niga dari Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sangguna kaula niga dari Allah pastena kaula abali deka Allah rohanina kaula bi panjenengan
Sablun apa masuk dek ke jasad nika pun persaksian dek Allah ki bektona neng tempat asal lagu lebih panjenengan manabi bahasa ki Arab waton asliyun tempat negeri asal kita, tempat asal kita, negara tempat asal kita, yakni di alam lahut. Di sana kalau pun persaksian dalam Al-Quran pun buaki Allah apetanya dek karohanina beten kaula sareng panjenengan. Alastu birabbikum qalu maka jawab rohanina beten kaula sareng panjenengan rampah dia jawab bela leres ajunan pangeran abdina ya Allah mak bekna bengal ngocak engkok pangeran nabe nah he jiwa-jiwa he roroh tanya bi Allah syahidna abdina ampun anyak seede ka aju ajunan masalahna rohanina beten kaula sareng panjenengan epa masuk ka jasad epa udik nang itunya maka dia pas lupa mela nabi wali songo bereteki kaula nika odi nang itunya bereteki aja maka kaula deki jasad nika asal lah dari tanah tantone ceket deka tanah tining rohani kaula dari Allah tantona kaula abeli deka Allah subhanahu wa ta'ala. Enti panggunan besok ngolaten no pumpung samangkin kemangkun pamulian nabak Nigeria sare pumpung samangkin Evan Sunan Giri panggunan engkang adimulya langgeng salamini pun ya. Karena engkun pamulian narohanina buten kaula sareng panjenengan nika kilang kumilang tanpa wawayangan langgeng salamini pun kekal abadi selama-lamanya lamun sira tan ningah golek guru jadi kalau muntah oning kangkun pamuliana maka tore nyari guru saya bisa nonton rohani nabetin kaula sareng panjenengan nika ngadep dek ke Allah tak bisa rohani ngadep dek ke Allah tanpa ke dia rohani napa esir rasa iki dia epa emot gelu kangkui kabedena Allah tidak rasa emot dak kabedena Allah maka genikalah sekotak makrifat dak Allah nika ketika udah syarat dak kangkui asolat dak Allah asahadat dak Allah tantona kau lagi dia kudu kenal dimin deka Allah subhanahu wa ta'ala maka manabi kaulah kita oning selama odi dunia tore pompong ki beda karena nyambe manabi kaulah kita kenal deka pangeranna yakni deka Allah tore nyari guru pompong kaulah bi panjenengan ki beda karena omor mungkin sakak dintolah napa sebisa sampayaki peten kaulah Beten kaulah mabeda tanya jawab dimin sakejek saos empon mi bode se kedun aral nawa tak kedun aralnya tak abon bek abid malam tak bon apa karena nikah bontan syukur 12 atau gua ganja kalau mata lantina biasanya kompolan nikah jema sampai kol sapolo sama kan kol sanga korang sapo berarti kibada bekto 1 jam 10 menit kian jadi tore 1 jam 10 menit nikah guna aki kalabun ongku kalaban tanya jawab deki saing ke
bade siapa tanya manabi kaula kaparengan ilmu dari Allah sampai ya kia manabi tak kaparengan engki PR jadi tidak tangkon datang kau tuh hadir teka pun tipil kuno kenal ini ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad tore manabi bade siapa tanya ngereng kator